waishilizi watukufu wa Radio Nukta FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waangalizi watukufu wa shabakatil interneti ya Tosa, na salamu hoju ya hani mubasharatan ranzinda haruma mji wa ezi moroni hunu ngarimnikaoni hawa jimla ivumao haruma inti ya hatu wonyoti mridungao nanyi mjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Komoro. Tosa na salam hoju ya hani, la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Comores vous présente. Ndizo ye dhamana jimla wahe Exim Bank Meswegi hakubali humbisa ye raisi wahe daula husonima ze fikra za wauni wa Komoro uhusu namna ya utiamvu shahula shinji vanunti juu ilase namna ya ukaya ishahula sheirewo shijue shihibu kama haba shaitan. Meswegi dhamana jimla wahe Exim Bank hajitamka haruma mahadithi ya yakubalia baadhi ya madhamana wa hodari, bimana madhamana wajipangao wendelee ne barnamaji ya tiwanziani ne mhu wahe daula ha utaha zinu zambao produit carne zijue zilawe hawinji bonze zinjie harumaze nyungu za baridi. Dhamana jimla wahe Exim Bank hatia upando hatia uhura ya ukaya gudungo ana kwa ana ya azma ya hemhu wahe daula fakamati rais Azali Asumani ya uka yebahazazi ulona shambro fraud itojo shinda yarenga kontoneri kume uheya yabo yebahazazi uo katina ruhusa ya ubeha makaratasi ya mjarada harma ya Exim Bank yatarajie Exim Bank wamnike zemali kaundizo e daula wazitinia shiuno ha uhifadhi ye mabahazazi walio manutiju watahao wafanye biashara ya urenga na wagiza maduhuli ya nungu za baridi ya uruhusu mabawa nyama sosisi yani zenau zonti pia rirumi wabonza ukesha ula shosho tipia gatsungo hangu habonze. Meswegi hati ya upando zidunga ye azma ya serikali ikao rais Azali Asumani hataha ze banki zilio hunu masiwani zitinie shiuno mabahazazi wa hintia hatu ili riauni ele taifa la Komoro nguhusu mbahindu ya ukaza womiomo juu zinu zonti pia ngarujwao ya ukahabeshelea ye serikali ya mheshimiwa rais Azali Asumani ihansi funvu la miliari nsanu na milioni majana matano mapesa ya Shikomoro ikao yaonda yao yambao fond de garantie ya he daula waitinia yeze banki ilize banki wajue washishilie mabahazazi wa hentia hatu ilie mabahazazi wa hentia hatu watsona nchida zamali abaha washinde wahunde namna ya ujua wahagize iliri lawe harma zetabu za uka riduhamba leba wangalifao ghali hauka izole za sibuzi leba wangalifao ghali bawaraka hulaha majana maili kilo ngari hulaha majana maili na mengo mirandaru abaha na majana maili na mengo minane na majana mararu na mengo mitanu hongazi jani yabo zenongozi tubu mpaka ekera isi wa he daula ni serikali ya hahi wajadaraja washemelezi za ze banki ya ukanamriauni na mwangalie mabahazazi watsona nafasi za mali na mmatinie shiuno mwanike mali ya ujua wende wagize ili hahandanie faida hindi esheirewo shisihe shife jike hafifi wandu washiule hama jana maili na jana na mengo minane hama jana maili wa 20 na majana maili
yode azma ya he serikali serikali waridanzi holi hodele danzi shabakati l'internet ya rilidhao vanu haini wakati msikubali mabwanda abo serikali waishao izo rambao ngabo izo waishao zi waforo hao ngabo izo waishao zi waforo hao ngabo izo waishao warengao minuhum era iswa hedaula nguishilio izo watangazaji wambao yode maana sisi rijadidishao haku yaukaya lazima ridohanka hahosheleziza wanachama wa serikali yauka wakati uja holelo ritanabah yauka woimjeni meswegi woimjeni waisi mkomori directeur general wa Exim Bank waisi mkomori woimjeni shahaelewa hahankulia haraka ya fikra ya rais wa daula yaukaya yeba hazazi wa conteneur mbili capacité de stockage wa conteneur 5 6 capacité de stockage abo wangu jari zingamanyi yabo wangu jari zingamanyi harbe barnama jinu ya rais wa daula ganzo ikenge na capacité de stockage ya 10 conteneur uheya kahata ze conteneur zijo ujabo poro zibahiziwa neze remorqueur neze porte-conteneur zende ho depo hahe zende za déchargewa zinjie harma zenugu za baridi ze conteneur do katinda wo harma usiku zima zirejei ho poro yabo wala esema CGM na maesk wadungo ushitaki na madai nemoroni terminali walone manutention kwa anawandisa urema la manda ibahazazi haukabane manazela manda ibahazazi yare mao do uhonde conteneri ijawo itrene hopor ne mana itrene hopor dabu yatsona nchida za uto wa haraka conteneri chida za mali ndabo yatsona capacité yatsona bahanu bautia kaharenge hopor ya mganzu yakane nyungu ya baridi ya utia zenungo izo zombili ye serikali hazirindazi nandabo yambiye banki yauka mpate ya utina nchida za mali mpate nike mali ya hagize ya bahize ya dedwane izo serikali watojo shinda wanikae bahazazi de zenungu za baridi zinurambao infrastructure jiundiese nungu za baridi wewe jiundiese nungu za baridi wewe holi ho hamba wanzo kemtezi wa udagiza madini bonze ikawa madini yao nganzao ya njie harma nungu za baridi yabo unda ze chambre froide ukaneze capacité ujitamke mru wa ufanya biashara ya produit congelé ya produit carne yabo serikali ingejo uhimilia ekanga una problem ya transport ekanga una problem ya uhula ekanga una problem ya udedwane bimana ngwajo hukosione harma banki yone fikra ya rais Azali fikra hiyo ihankuliwa hahandani harmaze banki nne za isaza vumbula na de Exim Banki ne biki ne meki na BDC zi banki zozo nne risari rambua volonté manifeste ya he directeur mjeni ya kana ukubali ndongo za msajaja ngudungo à la lettre izo serikali wahamba abo wa ushinzi bwa Komoro yakalelo wajeni gwabali yao fikira za ustehi ya daula izo wahamba hafaida ya huwa nanchi esi wababo dasi wababo wenyensi ye izo rifanyao karifanyao ndongowo za mahaba za hanzensi ikensi karitufanya washashi harumasi
watekelezao ze wajibu za mahaba za hanza enzi washashi harmasi watekelezao ze wajibu za mahaba za hanza enzi daula ya Komori serikali ya Rais Azali tide ya Azali bahizinu unu wade wandara nzi jana nzi zezi zavira vanu hatana abaha umsajaja uonguo msajaja wa hebi ya shara isona control kabati control de prix ngasi hama wandu watso yeshi harma daula zabari hidi niye mahamili na mezimiraro ya Rais Mongozi aliswali mtashiwa ikahamba kilo ya nyama ralimengo mitsano ya kara limengo mitsano ikahamba nus kilo ya nkuhu riali mengo miraro yani ye kontrol ya heyezi ya aliswali mtashiwa kontrol ya he biashara ya heyezi ya aliswali mtashiwa kabati mli ya kausubuti ufanya yuzo yeye ya kahanza sharenzi yezi ya medabdala hata na lelo umsajaja uli yoharme biashara utumbu mpaka sha lepanza lahe maha mitsanu inu ya Azali mtuma mgwe baya azim kesonesa ukasiwandu raha getsuonesa ukasiwandu ikau raha Kurdistan Arabia haina mndungu wanzu ya lemwa nanya haina mndunge panganyile ya hanza ya lemwa nanya ibahazaze mhu wanzu ya le bahazaze mtiti ye mtiti wanzu ya le ranya ye vamanando de serikali ya Azali de ito ushinda ukontrole ye biashara ya hundani ne biashara ya ubunzi ngwafanya uzinji serikali ya Azali masha Allah sha harmele suala la he biashara ya ndani ne biashara ya ubunzi serikali ya Azali kaiti serikali ya Azali kaiti mruka tuhisi umsajaja uliyo wahe biashara harume zindo harume maluka harume miva yonsi narambila neze sibuzi mruka tuhisi ya ukaya kweli vanu ngabo serikali kati aukasi serikali ye hazia hahe adli yode hazia serikali nkuu adli ye dhamana ya he gendarmerie ne polisi hindi do uvaya zetenunda hafu ne magalo wadobirilia ze assurance zito za serikali ze assurance za kijanji ziliyo banutiju haukazi la assurance haruma mafumvu mengo shenda haruma jana ya ezi assurance ziliyo bontiju bana zila assurance za widi zila assurance za ujanji amrejezole suala hilo wandu walishiendo haruma mafumvu mengo shenda na nukutwa mengo shenda haruma jana ze assurance zilo bontiju banu zila assurance za widi halafu ye gendarmerie na polisi keju hobo tasi ha ordre ya hemagari ne marainya ha faida hindi nie handani wa itsao gari ngali usisome assurance yewe hindi bo polisi yewe ngolibwa hata sababu assurance yebo gendarme ngolibwa hata sababu assurance wa ushuru wa assurance bo gendarme haubo polisi wewe mshahara wao ulibwao ngolibwa hata sababu de impo ye assurance ya nrabo hiyo ilibao harme daula yode shatongeza ulibao hata wajuha wa hafilia akabaneka bo gendarme
haubo polisi hujuhangu hafiliho hapermi epermi mapesa yao yauyanjia harme daula ekango tsaho visite technique mapesa yao yauyanjia harme daula ekango tsaho vigneti mapesa yao yauyanjia harme daula ye assurance mtso himilia wedzi ye mtso himilia wedzi yebo gendarme na obo polisi bo serikali mtso himilia mdofanyilia wedzi hazi wedzi wahibia we daula wedzi wahibia we maranya wedzi wahibia we daula wedzi wahibia we maranya harumenti inu ndobi utsuchu wa ukazi assurance zilo banu zila assurance za kijanji zidhulumuye maranya abo kaba joka mndu yabo mzima hawaili hawararu harma assurance mengo zilo bonsi jubanu harma assurance bilindraru fano de yamzi alamana Allah rehemu mzi alamana lelo ilona wana hahe bibilaiga nwananya yo assurance yandi satare hinje maharmensi ilo ya bwata na lelo hakadha unjo waza assurance saya yabo zivumbula ukaizo assurance shom sajaja wa hezi assurance ulobo sijubana ya rabbi yani narambila neze sibuzi ye contrôle ya hanyu nyinyi gendarmerie nyinyi madhamana maofisier wa he gendarmerie ya taifa gendarmerie nationale nanyi madhamana wa he polisi ya taifa hata nyinyi wa hele jeshi ye mhungu wa hele tengwe kula kijeshi bwana Yusufa jihad ele jeshi la hatuli bakio harmale ze la caserne pour faire quoi rijeriwane na bushini haurjelifanya debarquement ila ya Sambi na Nwanzwani ngamono kaya wakati uja ekakweli ngaranza urisaidie ensi ekakweli ngaranza urisaidie ensi le jeshi na lilawe harmaze la caserne le jeshi la taifa na maendeleo na likae harma maendeleo ya kweli gendarmerie na irohe harmaze la caserne ititsobaki ukawa usiku watoka kwa manifestation wabaleze la crémogène on doit holele oui yo hazi maintien de l'ordre yo hazi ititokaya haini tasi wajuhe wa imeharme mabarengo sahau assurance zambani ze assurance mzitsahau pour pénaliser le peuple comorien pour pénaliser le pauvre peuple comorien wakati kaonga bohazi jukumu ya hanyu na de control ya he biashara iliyo harma msajaja harma ensi ya rabbi omsajaja wa he biashara uliyo abaha nguo politique ya utiankodo harma ensi ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah haina mrungo utsok yeba nye coca de Coca-Cola ne Fanta ihe ya zebari ele furia pali ihe ya zebari omhogo ihe ya zebari enrovi ihe ya zebari pourquoi et daoula wachotia ordre ye ze produits alimentaires haini produits alimentaires harme période dunia azali ema hamitsanu inia azali kabati hinru shaheya holadwan senanga mtoreyo ye economisti hawe mkomori ujojar mwisha bakati l'internet jai senabu jorongo wabu rekana ulibata mbani amparo ye mkomor mstarab simndulizo mnyanya ihe ala mhogwa nyongo ya lala mndu ujuezi jihiyo ya rengelwa de finance ya vote wa umahawu ya ibali ya jebanu ya jana bieze produits alimentaires bimana de shahula shko hagiziwa bonze shija hola douane shija shide douane ya jana ne se que produit inu hana nomenclature
inu hana nomenclature fulani sa inu idoka riali kadha mdo hadoli ba riali kadha hola duani harmema hayabira aba hatsa inu heya ngamjo msite yani yezindu ikawo ziheya hola duani ziheziwane daula ya Komoro yode vinyo wodo msiwa uvura noa unukano wa hula yaude magari na bajewa saya ya jani kazize izwe serikali izwe madepite wahenjeza waheza ekangabo shahula mafura ya upishia samli la upishia haini hindu shaukazabo myomo juu shikwagizwa bonze ya jiana biemba hindu ya heyarma ya elezo wa Komori banu kemba hindu ini heya inido kariel kadha mrado libamba hindu kadha ola duani aba hangyo kadha shaya rabibu wa Komori ya rabibu wa Komori ema bahazazi wa hinti ya hatu kweli wanuma bahaza badile kalima lijando bahazazi ubaziza bahazazi ubaziza bali nswamba mimi nswamba bahazazi mimi ngamabo makatili si mabahazazi maana watungale kalima hilo do wa Komoro wamba bahazazi ubaziza bahi mimi nswamba bahazazi ngamabo makatili de makatili wa hensi ya hatu wandu wafanya ubiashara wa makatili ya mawajara wahimiliwaniba wahimiliwane serikali paske sa serikali do uhima utia ordre serikali shahahe ordre emane polisi lonzianizi ya magari ise ordre maintien de l'ordre yemane gendarmerie lo pareni ordre enemri atiwe mananya shati assurance na vignette na permis na mkeradhi lelo rirongowe shabakatele internet na rambilane zesibuzi ngaranza wori kenansi ya kweli hau ngaranza wori kiarma msajaji ngaranza wori kenansi ya kweli hau ngaranza wori kiarma msajaji watoka utuo msajaja uomba ni raisi wa hii daula ni serikali ya hahe ni raisi wa hii daula hahansi wizara ya ankiba ya hii ankiba yodo jukumu ya utunda ubirilizi wa hii biashara hamshirikiano wa hayo ni security ni amani ya ndani ya wizara ya hezi habari za ndani lelo ngiona un gendarme le ministre de l'intérieur c'est un gendarme aujourd'hui abongwele wandro gwele wandro sendongoni samba usinungu sele wandro haukanga mrongowo harumwe domaine ya hahe ordre maintien de l'ordre ti uzia maandamano bahi na uzia magari bahi do ubirilia ese haki neze mali za hema raia neza he daula wake hindi mwadilifu yodo kwa maana ya he wizara ya hezi habari za ndani kuu ya mwandu do ujua yezijirio harmensi haina mndu ya tamarenge lazimuo ya wizara ya hezi habari za ndani ya hensi hatu ijue ili tie ordre ngasi jwa banoko za msajaja hati yankodu izo rambao rambao okaya keno kiri sheireo zenfi zilolo ngazija ikao wandu wa zilowo hobarini honkotsoni uwinji wa hao haruma mafuvu mengo shenda haruma jana
ngwabali yao markabu bimana vedeti zendao hagash na la sansi elegashi ne la sansi ebe hiyo nzima edaula do watoa mana hindi ni bwa tukufu, mana hindi ni bo mzee serikali, mana hindi ni bo mzee serikali. Hal humkinishiha harumansi nzima tumamgwe vanramba nzuwani hula komori ngazija unu komori owalozi wangazija ngwahuzawo yenfihe namna wowo wanzao wanzuwani ngwahuzao he namna wowo wanzao hamasulaha ya hema rainya walio harumalesi wala nzuwani kilo yanfi riali majana mararu na majana mani kabaja parohe ya kilo yanfi nzuwani ya riali majana matano mana hindi ni unungazija riulao hata majana mfukare na majana manane hemze sirkale he gendarmerie he polisi ye hazia hanyabo hindini mana hindini rimlibaoni panu heni mrufanyo hazi ganzu ya juzise suala ye mana hindini nliwao omshahara ununga mlibaza bari eizo nafanya haruma mwezi atongezani liwao hindi sino yabo ngolo haramu ikatsudo tsovaye tenu utubeo pareni ubalendumari haini garudo usala sulansala futa ambayo mwanzo uliwa mrenzi narifanyeze wajibu za hatu haurirenzi hakumsajaja unuwanda hale shaujawenjeza ukaza nanana utia nanana harumeyezia azalini na banu nyinyi majeshi nyinyi majandarmu nyinyi mapolisi mwambao azaliwe ifrere darmu kamtumsaidia hata izo ndabo kamtumsaidia hata weiti frere darmu hanyi azali kamtumsaidia hata ukinga mumsaidia haza kweli hafaida ya hensini dohele wazinu lamba uzini narihime risaidie le taifa bawanzuani wa utukufu wa hao harumensinu kautsina mpaka wanzuani wa himila ensinu wa ikubaluka inde ensijo ufanya maisha ya hao ho winji wa ho wanzuani walekeza enzuani basine Faransa wanzuani wa amini uke maisha ya hao ngao haruma ardhi ya nzuani ngao homasiwani wanzuani walitoa harma ujinga mwinji na siwangazija raha katsushiloelewa sisi siwangazija ngarungu wao mimgazija ngamnungu ngamambo ya ukaya baadhi ya hatu siwangazija randiswe henda na uyelewa hauka hemzuani ha ranganya biashara inji vanu ntijuhu ngazija shale fitina la hemgazija hanza ya hunde mafumvu ya haraka na faida za haraka ya zimbe haraka ya tajiri haraka emzuani nguano na eba nutiju daula ya Komori na ihime isaidie le taifa ikontrole biashara ya ndani ne biashara yobonze mahsusu demtukufu mzuani ya kubali ya hisa ya jinyongoa ya tsohanza faida za kinafsia mbili za haraka bahazazi wanzo faida mbili za haraka hifadhi ya taifa ihime imgabili iwane naye imete harme ordru hakayode ya lazimu rishinde riunde taifa la za kweli tosa na salamu hoju ya hanyu ala barakatillahi na wamba Mwenyezi Mungu mwanama mudiru jimla wa Radio Nukta FM Bwana Hamada Fahari
tosana salamu ni mwana mana Jim yo ulone vamana ya radio 5 arme studio 55 ni mwana ma DJ Shingo ngamu mtosoni na utosa uwandu watukufu ikao ngwa uharmale jiji la nkazi ngwa dungawe radio Nukta FM wakati ndaunuo ingazija ibariki ye matangazo hala barakatillah.